जिलास्तरीय गजपति उत्सव सकाशे पौर परिषद पक्षर राहगिरी कार्यक्रम अनुष्ठित। गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी आज जिलास्तरीय गजपति उत्सव सकाशे पौर परिषद पक्षर राहगिरी कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। कार्यक्रम में पारला विधायक इंजीनियर रूपेश पाणिग्राही मुख्य अतिथि रूपे जोग देइथिले। अन्यतम अतिथि रूपे अतिरिक्त जिलापाल जोग देइथिले। कार्यक्रम में उपजिलापाल अनूप पंडा, पौर परिषद अध्यक्षा निर्मला सेठी, पौर परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी, आदिवासी उन्नयन प्रकल्प सहकारी प्रकल्प पारलाखेमुंडी तहसिलदार समेत पौर काउंसिलर पारला थाना अधिकारी उपस्थित थिले। अतिथि मानकु पुष्पगुच्छ उत्तरीय देई संबर्धना करा जायतिला। अतिथि माने कहिथिले जिलास्तरीय गजपति उत्सव सकाशे पौर परिषद पक्षरु राहगिरी कार्यक्रम अनुष्ठित होईछि। यह गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप अटे। आजिठारु गजपति उत्सव सकाशे बिगुल बाजिला कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जिला कला संस्कृति को उज्जीवित करबा सकाशे लोकलोचन को आनिबा सकाशे यह गोटे प्रयास जारी रहिछि। एथिरे विभिन्न प्रकार नाच गीत झोटी पाइक आखड़ा जोग स्केटिंग बॉक्सिंग टाइकुंड एभली विभिन्न कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। सहर उत्सव मुखर होइतिला। पारलार जनसाधारण ई राहगिरी देखिबा सकाशे भिड जमाइतिले। ए समस्त कार्यक्रम को पौर परिषदर कर्मचारी सहयोग करथिले। सर कोन कहबे आज पथ उत्सव अनुष्ठित सर कौन कहबे पथ उत्सव चली संस्कृति परंपरा को उज्जीवित करने गोटे प्रयास चली कौन कहबे सर आम जिला गजपति जोटा कि आम 18 ରୁ 22 तारीख गजपति उत्सव पालन पूर्व पाराखेमुंड पौर परिषद आनुकूल्य वर्तमान अनुरोध करछि श्री जगन्नाथ शिशु कला केन्द्र शिशु कलाकार माने आसीबे महारी नृत्य प्रदर्शन करिवे जो माने सोलो डांस एवं डुएट डांस करिवे से माने एसबीआई एटीएम सामने हमर सेकंड स्टेज करछि सेठी जारी करिवे सेठारे सोलो डांस एवं डुएट डांस कराछि। केवल ग्रुप डांस एवं वर्तमान ठारू केवल ग्रुप डांस ही अनुमति दिया विषय पाई पारंपरिक कला विभिन्न कला प्रेमी उपस्थित उपभोग करने समस्ते स्वतःप्रभुत्व भाव ये जो बड़ दाण्ड में उपस्थित होकर उपभोग कर समस्त कामना रही समस्त मुझे अनुरोध करी 18 ରୁ 22 तारीख जो गजपति उत्सव पालन करा सक्सेस कर आशा व्यक्त कर। सर कौन कहबे पथ उत्सव चली आग को गजपति उत्सव अच्छी यहाँ कौन कह गजपति उत्सव आम 18 ରୁ 22 आरंभ तरफ राहगिरी उत्सव आयोजन कर मुख्यतः पथ उत्सव जो कि बड़दाण्ड कटक विभिन्न प्रकार कल्चरल प्रोग्राम ड्रोन प्रोग्राम रही लोकाल कला संस्कृति आम प्रदर्शन कर विभिन्न लोक आग्रह प्रकाश कर बड़दाण्ड भरी रही विभिन्न वर्गर लोक शिशु बंधु बुढ़ा बंधु वयस्क लोक बंधु समस्त आग्रह रही उत्सव प्रति आम आशा करूँ आज बिगुल बाजिला आम गजपति उत्सव पाई आशा करूँ आगामी 18 ରୁ 22 जो उत्सव हम ता लोक मैंने आग्रह देखिए। कौन कहबे आज पथ उत्सव अनुष्ठित होती गजपतिर कला संस्कृति को उज्जीवित करने गोटे प्रयास जारी रही आज गजपति उत्सव बिगुल बाजिला कहले अत्युक्त हेनी आप कौन कहे देखो गजपति उत्सव प्रत्येक वर्ष यहाँ सप्ताह पूर्व लास्ट में कराई थाए यही जो पथ उत्सव द्वारा बा लोकंर जहाँकि अच्छी कला संस्कृति माने लोकल सबूक प्रदर्शन करने यह गोटे भल प्लाटफर्म कहले अत्युक्त हम ना आज जहाँ जनसमावेश देखी आपण मैंने रजादान आज जहाँ मन हो गजपति उत्सव आरंभ हो सारी से जहाँ कि प्रदर्शन करते पारलाखेमुंडी पौर परिषद आयोजन करता समस्त सहयोग करते सब एडमिशन आसिक जोग देते बहुत आडम्बर यहाँ पालन करा केते खुशी अच्छा ये कार्यक्रम करें बहुत खुशी अच्छा आम बहुत खुशी अच्छु लोक उत्साह अच्छा जनसमाज देखिए निजे बोले बहुत गर्व अनुभव कर। आज पथ उत्सव अनुष्ठित होती गजपति उत्सव बिगुल बाजी कहले अत्युक्त हेनी
କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 2025 ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ଅଲରେଡ଼ି 7 ତାରିଖରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ମଶାଲ ଆସିଲା ସେ ଦିନଠୁ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ପାହାଳା ପୌର ପରିଷଦର କଳା ସଂସ୍କୃତିକି ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗିତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ ପାହାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ। ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦରୁ ଆଗ ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଯୋଗିତ କରାଯାଇଛି। ପାହାଳାର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଲୋଚନା ଆଣିବାକୁ କଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ଲୋକଲୋଚନା ଆଣିବାକୁ ଏଇ ରାହାଗିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଇଟା 2025 ଗଜପତି ଉତ୍ସବ କେମିତି ଭଲରେ ହେବ ଏଇଟା ବିଗୁଲ ବାଜିଛି ବୋଲି କହିହେବନି। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପତ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବିଗୁଲି ବାଜିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି। କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତିରେ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯାହାକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାହାଗିରି ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳିତ ପୁରା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହା ଯେପରି ମନେ ହୁଏ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି କଳାକାରମାନେ ଆସିକି ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ଯେ ଯାହାକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭରା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ। ଏଇଟାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପୁରା ଅନନ୍ୟ। ଏଟାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗଜପତି ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 18ରୁ 22 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାରଳାବାସୀ ଗଜପତିବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଗଜପତି ଉତ୍ସବକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିନଥିଲୁ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳା ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।